نظام میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ہم اس کو بدل رہے ہیں. یہ کیونکہ ایک نیا نظام ہے، اس میں شروع میں تھوڑی سی تکالیف ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ پوری طرح نافذ ہو جائے گا تو خواتین کے لیے بہت آسانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. بے نظیر والٹ سم لینے کے بعد کافی سارے لوگوں کے پیسے باری باری بند ہونے جا رہے ہیں اور لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، لیکن وہیں پر وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی سمیں نہیں لی تھی ان کی قسطیں بھی آ رہی ہیں. تو آج ہم آپ کو ایک ایسی اپڈیٹ بتانے جا رہے ہیں جس پر یقیناً کافی سارے لوگوں کو خوشی ہوگی اور کافی سارے لوگوں کے لیے یہ اپڈیٹ جو ہے پریشانی کا باعث بھی ضرور بنے. اول تو یہ ہے کہ اب حکومت کی جانب سے حالیہ قسطوں کا آغاز پچھلے کچھ دنوں سے کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی یہ قسطیں لوگوں کو مل رہی ہیں جو کہ 14,500 روپے پر مشتمل ہیں. جن کو ابھی تک 14,500 روپے والی قسط نہیں ملی ان لوگوں کے لیے خوشخبری آ چکی ہے کہ اب انہیں بھی حکومت کی جانب سے یہ قسط بھی ادا کی جائے گی اور ساتھ ہی ان کو بچوں کے وظائف جاری کیے جائیں گے. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کفالت پروگرام کی قسط وصول کر چکے ہیں لیکن بچوں کے وظائف کے حوالے سے ابھی تک وہ پریشان ہیں کیونکہ انہیں بچوں کے وظائف کی قسطیں ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہیں. یاد رہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اس بار یہ جو پیمنٹس آپ کو دی جا رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کو سم لینے کی شرط لازمی رکھی گئی ہے اور سم لینے کے بعد ہی یہ قسط آپ کو قریبی ریٹیلر شاپ سے مل سکتی ہے. یعنی جہاں سے آپ کو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے تھے وہیں سے یہ قسط آپ کو مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ شرط یہ لازمی رکھی گئی ہے کہ آپ نے اپنی والٹ سم اپنے ساتھ رکھنی ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی والٹ سم نہیں لی ان کی بھی قسطیں جاری کی گئی ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں لیکن وہ اپنی یہ قسطیں نکلوا نہیں سکتے اپنی والٹ سم نہ لینے کی وجہ سے. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ کی قسطیں آئی ہوئی ہیں لیکن والٹ سم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی قسط نکلوا نہیں پا رہے تو اس کے لیے بڑی اپڈیٹ یہ ہے، بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو اب 28 اگست 2026 تک کا وقت دیا گیا ہے اور 28 اگست سے پہلے کسی بھی وقت آپ اپنی والٹ سم جو ہے وہ جاری کروا سکتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے آپ کو یہ سم جاری کی جاتی ہے. یہ سم لینے کے بعد آپ کو پھر سے انہی ریٹیلر شاپس کے ساتھ رجوع کرنا ہوگا، مطلب ریٹیلرز کے پاس آپ جائیں گے اور وہاں سے اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی کروائیں گے. آپ کا جو والٹ ان ایکٹیو ہوگا وہ بھی ایکٹیو کر دیا جائے گا اور آپ کو پیسے بھی مل جائیں. تو یہ اب ایک ایسی اپڈیٹ ہے کہ بھئی جس نے کافی سارے لوگوں کو پریشان بھی کیا ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اویل میں اپنی یہ والٹ سمیں وصول کی ہیں. مطلب جو ہی سموں کی تقسیم کا آغاز ہوا تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر جا کر اپنی سم رجسٹر کروا لی اور اس سم لینے کے بعد بھی انہوں نے ایک قسط وصول کی. اس قسط کے بعد ابھی یہ جو حالیہ قسط چل رہی ہے اپریل تا جون تک کی یہ قسط بھی اب ان کے اکاؤنٹس میں پہنچ چکی ہے. تو اس قسط کے دوران کافی سارے لوگوں کو ابھی تک ان کی پیمنٹس ان کے اکاؤنٹس میں موصول نہیں ہیں. لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نااہل تو نہیں کر دیا گیا. دیکھیں جی آپ کو اسی طرح بغیر وجہ کے نااہل نہیں کیا جائے گا. اگر آپ ڈائنامک سروے کروانے میں کوئی کوتاہی کر چکے ہیں، ڈائنامک سروے وقت پہ نہیں کروایا یا ڈائنامک سروے میں آپ کی جو معلومات ہیں ان میں کوئی گڑبڑ ہے، صحیح معلومات نہیں ہے تو اس بیس پر بھی آپ کو ڈیٹا مس میچ ہونے کی وجہ سے اس پروگرام سے خارج کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے بھی صحیح طریقے سے کروایا ہوا ہے اور ڈائنامک سروے کے بعد بھی وہ کنفرم اہل ہو چکے ہیں، ان کا PMT اسکور 32 سے کم رہا ہے اور اپنی سم لینے کے بعد انہوں نے ایک قسط وصول کی ہے لیکن جو اپریل تا جون تک کی قسط حالیہ قسط چل رہی ہے یہ قسط ان کے اکاؤنٹس میں ابھی تک نہیں آ رہی. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ پیمنٹس ایڈ کر دی جائیں گی. اس حوالے سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اس حوالے سے اور بھی کافی اہم ترین اپڈیٹس ہیں، آگے چل کر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام ضرور کر لیجیے. اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ رکھے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں. یاد رہے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ تمام لوگوں سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل ہیں یا اہل ہونے کے باوجود پیسے جن لوگوں کو نہیں مل رہے تو وہ کمنٹس میں آ کر ہمیں اپنا مسئلہ ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کے مسئلہ کو دیکھیں اور ان کے مسئلہ کا حل بھی ان تک پہنچائیں. جب تک آپ اپنا مسئلہ کسی کو بتائیں گے نہیں تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اگر آپ کافی عرصے تک اپنا مسئلہ کوئی حل نہیں کرواتے جو بھی آپ کو مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کو پرماننٹلی بھی اس پروگرام سے بلاک کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور بھرپور کوشش رہتی ہے ہماری کہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل ضرور بتایا جائے. اس لیے آپ برائے مہربانی اپنے تمام تر سوالات، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تفصیلی طور پر کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں. اور ہاں، ایک بڑی
गलती करते हैं लोग कि कमेंट कर देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस वजह से आपका कमेंट हाईलाइट होकर हमारे पास नहीं आता। तो आप अपना मसला या अपना कमेंट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको हुकूमत की जानिब से जो भी मसला आ रहा है उसका हल बताया जा सके। तो असल में बात यह है कि अब हुकूमत की जानिब से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद इनहेंस किया गया है। एक तो डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाया गया है, आप लोगों को वॉलेट सिम जारी की जा रही है। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी वॉलेट सिमें ले रखी हैं और वॉलेट सिम लेने के बाद उनके अकाउंट जो हैं वो एक्टिव किए जा रहे हैं, उनके साथ लिंक किए जा रहे हैं और उनको पेमेंट्स भी जारी की जा रही हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर सिम आ तो चुकी है लेकिन वो रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, वो वसूल नहीं कर रहे। तो उन तमाम लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स ट्रांसफर हुई हैं। तो अगर आप इसी तरह गफलत में रहते हैं और अपनी सिम अगली 2-3 किस्तों तक वसूल नहीं करते तो फिर आपकी ये तमाम तर पेमेंट्स भी वापस कर दी जाएंगी, आपको प्रोग्राम से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर आइंदा के लिए हो सकता है कि आपको कभी भी इस प्रोग्राम का दोबारा हिस्सा ना बनाया जाए। लिहाजा आप तमाम लोग वक्त पे इन अपडेट्स पर अमल करते रहा करें। जैसा कि आपको रिसर्टिफिकेशन का बताया जा रहा है कि भाई अगर आप अहल हो जाते हैं, आज आप अहल होते हैं तो आप 3 साल तक अहल रहेंगे, 3 साल के बाद फिर से आपका सर्वे होगा। और इस तरह की अपडेट्स पहले भी हम आपको दे चुके हैं कि वो लोग जो काफ़ी अर्सा पहले से पैसे दे रहे हैं तो वो अब अपना रिसर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है लाजमी करवाएं। और इस हवाले से कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम सर्वे करवा भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर्वे का भी एक वक्त होता है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि भाई हमें सर्वे की क्या ज़रूरत है जब हम अहल भी हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। देखिए भाई इस हवाले से ये होता है कि अगर आप पैसे ले रहे हैं तो मुसलसल 3 साल आपको पैसे मिलते रहते हैं और फिर 81 वेब पोर्टल पर भी आपका स्टेटस अपडेट कर दिए जाते हैं और आपको नए सर्वे की तारीख बता दी जाती है कि आपका नया सर्वे फलां तारीख के बाद होगा। तो उसको मलूज़ खातिर रखते हुए आपने उस तारीख के फौरन बाद अपना सर्वे करवाना होता है। अगर आप उस तारीख के बाद सर्वे नहीं करवाते, कुछ अर्सा गुजर जाता है तो आपको पहले वाली पेमेंट्स जो मिल रही थी वो भी बंद कर दी जाती है और आपको प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सर्वे करवाने के बाद भी नाअहल हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई सर्वे करवाएंगे तो नाअहल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सर्वे करवाएं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप हकदार हैं तो कभी भी आप नाअहल नहीं होंगे। याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप नाअहल होने वालों को भी एक वक्त दिया जाता है कि 2 साल तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन या कोई रिसर्टिफिकेशन वगैरह नहीं करवा सकते और ये 2 साल गुजरने के बाद फिर से वो अपना सर्वे करवाएंगे। अगर फिर वो हकदार ठहरे तो उनको आइंदा के लिए प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि कुछ लोग डायनामिक सर्वे के बाद जो नाअहल होते हैं तो उनकी असल वजह ये बनती है कि वो अपनी या तो सही मालूमात में इंताज नहीं करवाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करवाने की सूरत में आपको नाअहल किया जाता है तो फिर आपको मौका मिल जाता है, दोबारा आप अपनी मालूमात की तस्दीक करवाते हैं और फिर से अहल हो जाते हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो इस तरह होते हैं कि भाई आप पहले पैसे ले रहे थे, अब अचानक आपके पैसे बंद हुए हैं और डायनामिक सर्वे भी आपने करवा लिया है। तो उस डायनामिक सर्वे में ये तय पाता है कि आप इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं। अब आपके माली हालात बेहतर हो चुके हैं जिस वजह से आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है और आइंदा के लिए आपको इस प्रोग्राम से 2 साल तक खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो इस सूरत में आप हकदार नहीं हैं तो आपको 2 साल का इंतजार करना होता है। अभी एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इंशाल्लाह सितंबर वाली केस जो है सितंबर के पहले हफ्ते में जारी होगी, मतलब तकरीबन 1 महीने के बाद वो केस आप तमाम लोगों के पास पहुंचेगी और वो केस इंशाल्लाह 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए होगी। और ये 18,000 रुपए की किस्त तमाम लोगों को जारी की जाएगी जो उस वक्त तक अपनी वॉलेट सिम भी ले चुके थे। इससे पहले हमने आपको बताया कि भाई जिन्होंने सिम नहीं ली उनकी भी किस्तें आ चुकी हैं, लेकिन ये शर्त आपको जरूर बताई गई है कि सिम लेने के बाद ही किस्त वसूल की जा सकेगी। तो इसलिए इसके बाद आने वाली जो सितंबर वाली किस्त है जो कि इंशाल्लाह 1 महीने के बाद जारी कर दी जाएगी महीने से, तो उस किस्त में ये लाजमी होगा कि आपके पास सिम हो और ये भी लाजमी होगा कि आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो भी एक्टिव। अगर वो अकाउंट एक्टिव नहीं होता या फिर आपके पास सिम नहीं होती तो आपको अपनी किस्त लेने में काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस हवाले से बिल्कुल भी गफलत में ना रहें और सिम नहीं ली तो सिम लें, सिम लेने के बाद अगर किस्त नहीं ली तो किस्त लें। वॉलेट इनएक्टिव है तो करीबी रिटेलर शॉप्स पे जाकर अपना वॉलेट एक्टिव करवा लें, जिससे आपको यकीनन फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम आपको पहले भी बता रहे थे कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा रहा है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं और वो गलती पकड़ी जाती है और वो ज़रूर पकड़ी जाएगी तो इस सूरत में आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ लोग खुद को गरीब जाहिर करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या ऐसी कोई कोशिश करते हैं कि किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। उन तमाम लोगों का कला कमा पहले भी किया गया है और अभी भी हो रहा है कि जो लोग डिटेक्ट होते जा रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर प्रोग्राम से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग अपनी 14,500 रुपए की किस्त ले चुके हैं जिनके बच्चों की ज़ैफ अभी तक नहीं आया तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों के अंदर उनके अकाउंट में बच्चों की ज़ैफ
जारी कर दिए जाएंगे और वो भी वसूल करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के वज़ाइफ अभी वसूल नहीं कर पाते और सितंबर वाली किस्त के साथ वसूल करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये होगी कि उस वक्त आपको इंटरऑपरेबिलिटी के साथ ये ज़िला की पाबंदी से छुटकारा मिलेगा, बैंकों की पाबंदी से छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आपने एक ही रिटेलर शॉप से पैसे लेने, बल्कि ये होगा कि आप किसी भी जिला से जाकर कहीं से भी जाकर किसी भी रिटेलर शॉप से अपनी पेमेंट्स निकलवा सकते हैं। वहीं पर आपको बैंक एटीएम की बहाली के हवाले से भी अपडेट दे रहे थे इससे पहले भी, और इंशाल्लाह बैंक एटीएम की बहाली कन्फर्म होने की सूरत में हम आपको बताएंगे और फिर एटीएम से अपने पैसे निकलवाने का तरीक़ाकार भी बताएंगे। लेकिन बात यहाँ आके रुक सी जाती है कि भाई आपके पास वॉलेट सिम हो और वो आपके पास हो, उस पर बना हुआ वॉलेट भी एक्टिव हो। ये दो चीज़ें अगर आपकी क्लियर यानी सिम और उस पर बना हुआ वॉलेट, ये दोनों चीज़ें एक्टिव हैं तो आप तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह आने वाली किस्त पर बहुत सारी आसानियाँ होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए इस हवाले से मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे, ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे। हुकूमत की जानिब से 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए तक के प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर आप उन प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बनना चाह रहे हैं तो अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आप पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको हर वक्त मिलती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।